Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo, جبت لكم معايا la palette تاع روبي روز هاي اللي هنايا. en fait هنايا راح لها الاسم بس كانت بزاف اللي هي وعندي تقشر كامل مي هاي اللي كيفاش دايره. en fait روبي روز عندهم دي باليت كبار وعندهم صغار على هاديه. دونك هادي سي لا موين شريتها 65000 تصيبوها تباع ان بو بارتو. اي جبت حنايا تانيك لو كيت دو بانسو هنايا تاع زويفا جايه مع لا تروس ديالو. ان فيت لا تروس ديالو بزاف هايله جايه شابه اي كبيره ترفد بزاف حفايس دايره فيها الماكياج تاعي ديجا. هي جات مع لي بانسو مي جور لي بانسو جاو داخلها مي انايا جي بريفيري ندير لي بانسو ديالي هدايا في هاد لو بتي بو وهاديه درتها بور لو ماكياج. Alors, les pinceaux, il y a 15, دايرين 6 pour le teint et 9 pour les yeux. Alors, Hamlik. Déjà pour le prix. Le prix, أنا شريتها كانت en promotion داروها في Afrique Bazar. داروا une publication. داروا فيها en promotion, je sais pas شحال كانوا يديروا من قبل. Mais أنا شريتهم كي كانوا en promotion 100,000. Déjà, c'était vraiment une occasion. parce que généralement les pinceaux ينديروا غاليين. انا ديجا كي شفت لو بري هكذاك 100,000 قلت معلول باللي ماشي ملاح. كي رحت للمغازون شفتهم en fait les poils ديالهم جايين بزاف دو اي عجبوني. انا كنت نسنا فيها محروشه ولا حاجه هكذايا vu le prix ديالهم 100,000 هادوما et la pochette c'est magnifique مي عجبوني. الوغ كي جيت سيتهم في الدار يرفدوا لا ماتيير اللي تكونوا ديروا بها ويابليكيوها على الوجه كيما نيمبورط quel pinceau. Alors داروا خدمتهم très bien, j'ai vraiment adoré. C'est pour ça نوريلكم فيهم اذا شفتوهم ولا يتباعوا غير فرونسيو. نوريهم لكم اون ديتاي قبل نجبد لكم تاع لو طون. كاين 6 3 4 5 et 6. alors en fait خليتهم بهادو ديالهم باش ما يتفتحوليش باش يحكموا لا فورم ديالهم. شوفوا زعما ندير هكذايا ندخلوه هكذا من فوق هكذا باش يحكم لي لا فورم ديالو ما يخرجش. فوالا كيما هدايا هكذا باش ما يتفتحوليش. خليت لهم هاد لي بلاستيك باش يقعدوا انتاكت. فوالا عندهم تانيك هدايا مي بيرسونيلمون هذا جور نورمال سي با لو كود كور تاع لي بانسو نورمال ما نستعملوش بزاف هدايا لا فيريتي دونك نورمال. اللي يعجبوني فريمون عندي هدايا ندير به لو بلوش ديالي. هدايا هذا جوبونس هو لي بوال ديالو الحلال كامل كاع فيهم. هدايا دايراتو بور لو هايلايتر. هدايا دي فوا نديرو لا بودر فوق الفون دو تان. وهدايا دايراتو لو برونزر ديجا ما جايش قباله جاي هكذايا من هابط وهكذا جاي يطلع. بون كل واحد دايرين له اسم دايرين له لو نيميرو كيما هذا باغ اكزومبل سي لو 103 ديفايند بافر. كل واحد عنده اسم. باغ اكزومبل هذا تانيك مكتوب 106 باودر. بون باودر جو بونس هذا يديروا به لا بودر مي موا بيرسونيلمون ندير به لو بلوش يعجبني ديجا راهو يبان بلي درت فيه ان بلوش. فوالا هنا مكتوب روز جولدن سما لا كولور ديال هاد لي بانسو سي روز جولدن باسكو يافي دو تروس ومع لي بانسو ديالها وحده كانت كري ووحده غوز. انا جي بريفيري ندير الغوز هكذا باش باسكو حبيت ندير الغوز دونك هنايا مكتوب روز جولدن ماهيش تبان بزاف. اي هنايا دايرين لكم لو نيميرو مع اسم لو بانسو افيك لا مارك هنايا زويفا. الوغ هادو هما تاع لو طون اي دوك نوريلكم تاع لي زيو. هادوما تاع لي زيو كاينين 9 منهم. اون فيت ديجا كل واحد كيفاش يستعمل لي بانسو ديالهم. انا قلت لكم هذا نديرو هكذا هذا نديرو هكذا بصح كل وحده ديروا كيما تساعدها. كل وحده كيفاش تشوف لو بانسو يخرج عليها. مي بون en fait هامليك تاع لي بانسو فوالا لي بانسو تاع لي زيو je trouve ça magnifique. كاين بزاف لي شوا. donc voilà pour un prix de 1000 dinars la trousse et les 15 pinceaux c'est vraiment une affaire هايله. en plus جايين شوبان le packaging ديالهم جاي هايل. alors نبدا لكم اللي نبدا ندير به
قبل ما ديروا عينيكم ديروا قبل ان فاغ بوبيير كي بلون بيج كيما هادوما هذا بيج ولا بلون باش ديروا تونيفيو لا بوبيير ديالكم. الوغ هادو باش نديرها بهدايا جينيرالمون ندير بهدايا جينيفي لا بوبيير ديالي باسكو جاي بلون خليتو هكداك. اي بور ابليكي لي فار ندير هاد لي 3 très souvent ندير هاد les trois pinceaux. واحد نابليكي به لا كولور فرونسي واحد نابليكي به لا كولور كلير واحد نديرو un pinceau estompeur. donc voilà d'estomper كاع لي فار نديرهم. اي هادوما نديروهم في لو كوان تاع لوي ديروهم في تحت لوي تانيك تقدروا ديروا هاد لي بتي بانسو pour هادو لي بانسو دو بريسيزيون هادوما هاد لي 3 sont des pinceaux de précision. et بقى هدايا برك هذا دايرتو personnellement دايرتو لي سورسيل يعجبني بزاف هاوليك هدايا سي le 322 brow line. il est magnifique. هلا alors قلت لكم كاع لي بانسو واش ندير بهم دوكا on passe à la trousse. La trousse كيما قلت لكم elle est énorme. انا دايرتها الماكياج ديالي en fait les pinceaux جاو داخلها شوفوا لي ديتاي ديالها انا عجبتني بزاف كيما قلت لكم كاينه تانيك في الغري كاينين هنا بتيت بوشيت تانيك طوندي هاي ليك دايره فيها دوزاني وهنا فرغتها باش برك نوريها لكم من الداخل. الوغ كي شريتها لي بانسو كانوا كاع الداخل فوالا. et انا j'ai choisi ندير هدايا et donc انا j'ai décidé نحطهم في هاد لو بو باش je profite من لا trousse هاي ليك. donc voilà. alors دوكا on va passer la palette Ruby Rose. je vais vous montrer les fards de plus près نديرهم لكم في لامان ديالي هامليك. j'espère à يبانو bien. alors هايليك de plus près la palette donc فيها 16 fards فيها les fards nécessaires déjà هذايا c'est du blanc هذا انا نوري لكم les fards mat en fait هذا c'est du blanc هذا c'est du beige marron foncé جاي marron clair جاي شويه orangé هذايا violet très très foncé رايح le noir هذايا c'est un rose rose bonbon هذايا c'est un violet froid هذا c'est un fard qui est beige fait شويه brillant ça ماهوش يبان bon وهذا c'est un fard blanc je pense قلته. et les fards اللي جايين بايتي كاينين هاد لا لين كاع et هاد les 3. alors هادوما ce sont des fards irisés ماشي بايتي en fait ce sont des fards irisés ديروهم voilà باش يرجعوا لكم الماكياج ديالكم بيان اي تو. et finalement هذا c'est quoi هذا c'est une base à paupières. alors دوك نوريهم لكم كامل باش تعرفوا كاس كالفو هاد لا باليت. en fait les fards اللي جايين بزاف بودرو عندكم هادوما هدايا راكم تشوفوا ديجا بزاف ديرو يبدا يبودري وحده هذا تانيك وهذا هادوما لي 3 فار يبودريو بزاف بصح لابليكاسيون ديالهم لي موين ماشي بزاف بيغمونتي سافا مي باغ كونطخ هادوما لي ايريزي بزاف بيغمونتي مي هادوما نو با فريمون جونغ لازم تخدموهم بيان. الوغ جو في اسيي هنا ندير لكم في اليد. الوغ نبداو بهاد الغوز بون ها دونك فوالا لازم شويه لي كوش باش تخرج لا كولور ماشي بزاف بيغمونتي مي بون سافا. الوغ ندير لكم دوكا الفيولي هاوليك كيفاش هو يبان. en fait la qualité تاع la caméra ما تبينش بيان مي en réalité راهم يبانوا بيان. donc هدايا c'est le beige. alors هدايا
درتو هنايا راهو يبان ان en fait لازم تخدموا bien avec les pinceaux في les yeux ديالكم. هاد لو بلون je pense pas حيبان لكم هاوليك ما يبانش لازم الكاليتي تكون بيان. اي دوكا نوري لكم هدايا بون ماشي بهاد الصباع ندير بهذا ونوري لكم دوكا لا باز. غادي ديروها بوغ ماتيفي قبل لا بوبيير قبل ما تبداو. اي دوكا on va passer les fards هادوما ça va être plus facile parce que جايين plus pigmenté على les fards mat. alors نبدا لكم بهدايا راهو هنايا شوفوا لا فيغمونطاسيون ديالهم هادوما بزاف هايلين ماشي كيما لي مات بصح يتخدموا يجو صافا. هذا بزاف شباب. ندير لكم وقت اخر ندير لكم هذا الاصفر c'est vraiment le top هذوما. le vert بزاف شباب. le blanc مسحه برك ça suffit. نزيد لكم هذايا ندير لكم بلو هذا سي لو روز ندير لكم لو فيولي et finalement je vais faire le marron. هايليك نحطوه هنايا. Voilà pour tous les fards irisés, ils sont magnifiques ما عندي ما نقول عليهم. Par contre les mats لازم تخدموهم bien mais يديروا leur travail. تخدموا genre تعاودوا une couche فوق une couche تجي. Ça la pigmentation je vais dire moyenne ماشي بزاف mais par contre هادوما les irisés ils sont magnifiques ما عندي ما نقول déjà راهي تبان هنايا في اليد. C'est trop beau. Et je vous conseille كي تكونوا تماكيي ولي فار هادوما ايريزي ما ديروهمش بلي بانسو لازم ديرهم بصباحتيكم هكذا اللي درتهم كاع هنايا ديرهم بصباحتيكم باش لا ماتيغ تترفد خير باسكو البانسو ما يرفدش بيان هادوما ما يابليكيهمش بيان. alors je préfère ديروهم بصباحتيكم. هاوليك لو ريزولتا. alors j'espère que يكونوا بانوا لكم bien les couleurs et tout. j'espère que j'ai bien swatché les couleurs et voilà. Alors voilà pour la fin de la vidéo. J'espère que تكون عجبتكم. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.